सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर मई के 25 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। ये बरख जो है क्वारंटाइन नदी पर जो आने वाले हैं तो खुयाना और सूरीनाम तय किए है ये शिनीस फिनंसियरिंग को ढूंढने के लिए। इसके बारे में पेशतर खबरों में बतलाया गया था और आज दखबलत सूरीनाम में जिक्र किया गया है कि प्रेसिडेंट इरफान आली जो खुयाना का है ये कहे है कि खुयाना और सूरीनाम मिलकर काम करेंगे और शीना से वे फिनंशियल यानी फिनंशियरिंग भी मांग करने वाले हैं। ये ब्रख जो क्वारंटाइन रिफियर पर आने वाले हैं और ये ब्रख जो एक क्रूसियल फॉरबिंडिंग रहेगा सूरीनाम और खुयाना के बीच में। इसके बारे में देखा गया है कि काफ़ी लोग दिलचस्पी रखते हैं ये फिनंसियरिंग में, लेकिन सिर्फ तलक अभी कुछ फास्टल नहीं किया गया है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये भी शीना को गए थे वहाँ पर बात करने के लिए और शिनेस रखेरिंग के साथ वे भी बात किए है कॉन्सेशनल फिनंशियरिंग इस खास प्रोजेक्ट के लिए मांग करने के लिए। इसके बारे में जिक्र हुआ है कि हाल में भी स्ट्रैटेजी डियालोग भी आने वाले हैं। ये दोनों सरकार जो है सूरीनाम और खुयाना के बीच में और शीना के साथ मिलकर बातचीत इसके बारे में होगा। ये जो दोनों मुल्कों सूरीनाम और खुयाना के जो लीडर्स होते हैं ये मिलकर भी बात करेंगे और अभी बातचीत करना बाकी है टेक्निस और ऑपरेशनल जो ब्रख से जुड़े हैं इसके बारे में इनको अभी बात करना बाकी है। और कहा भी गया है ये गुजारिश जो खुयाना और सूरीनाम मिलकर किए है ये कॉन्सेशनल फिनंशियरिंग शीना से मांग करने के लिए जो ब्रख क्वारंटाइन रिफियर पर आने वाले हैं तो इनमें कुछ कमियां भी होती है और ये सिर्फ तलक अब फेस्टिंग अभी शीना के अलंग से नहीं मिला है। ऐसे भी अंडर हैंडलिंग कुछ अनसीकर हो जाते हैं क्योंकि देखा गया है कि यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी मिलियो और सोशल इम्पैक्ट स्टडीज़ जो होते हैं डेटा टेक्निस और फिनंशियल प्लानिंग इनमें कम होते हैं जो एक फरंटवर्ड प्रोजेक्ट में होना चाहिए। सूरीनाम और खुयाना ये मिलकर शीना के साथ बात करेंगे और ये भी फिनंसियरिंग के बारे में। सुनने वालों आपको बतलाया जाता है कि 1032 लोग जो है ये भी अमतनारन अपराध से निकाला गया है मिनौसई के पास। शुरुआत किया गया है यह अमतनारन अपराध को सानेर करने के लिए और मिनौसई के पास कम से कम 1032 लोग जो मिनिस्ट्री फन अंडरवाइज वेटनशिप एंड कल्चर के पास थे। इतना अप्रूप देने के बाद भी और रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को कहा गया था तो भी कुछ लोग नहीं किए हैं और अब भी समय हो गया है इनको लोन लाइसेंस से निकाला गया है यानी इस महीना मई के लिए इन सभी को सलारस नहीं मिला है। ये पर्सनल सागन और पर्सन रजिस्ट्री कराने के लिए मौका था तो भी मिनिस्टर कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो इस पर गौर नहीं किए हैं। कुछ ऐसे वतल का अनपासिंगन भी हुआ है पर्सनल स्वेट में और अगर ये काम आप नहीं करेंगे रजिस्ट्री आप नहीं कराएंगे तो जाहिर है कि लोग ऐसे भी आपसे पेश आएंगे क्योंकि ये भी पर्सनल स्वेट में इसके बारे में जिक्र किया गया है। और ऐसे मिनिस्टर ये भी कहे है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कल्चर खबरों के बारे में और वे भी कहे है कि मई महीना से कुछ ऐसे अमतनारन का सलारस भी रोका गया है यानी कुछ लोग जो है लोन लाइसेंस से निकाला गया है और ये भी स्पोक अमतनारन जो होते हैं ये सिस्टम से भी निकाला गया है। करीब 3 साल से बुलावा दिया जाता है रजिस्ट्री कराने के लिए तो भी लोग इस पर गौर नहीं किए हैं। कुछ लोग गौर नहीं किए हैं। ख़त मेलचस बैलचस ये सभी किया गया है और उसके बाद ये सिस्टम से इन लोगों को निकाला गया है। और मिनिस्टर ये भी कहे है कि उनको कोई दूसरा मौका भी नहीं था, दूसरा चारा भी नहीं बचा था काम करने के लिए जैसे पर्सनल स्वेट में जिक्र भी किया गया है। और ऐसे मिनिस्टर कहते हैं जो लोग अफूर हुए हैं और अगर उनके पास बवैस है कि वे स्पोक अमतनार नहीं होते हैं और इनको स्क्रीनिंग करने के बाद इनको भी तरह वैरकंडक्राह के साथ इनका सैलरी दिया जाएगा और इसके बारे में जिक्र किया गया है और ये आपके सामने रखा गया है। दयाना लित्सादी जो है ये कहते हैं सरकार को इस पर गौर करना चाहिए जो कब्रिस्तान ब्लॉखरौन का है वहाँ के परिवार वालों को मुश्किलात होते हैं क्योंकि इनका परिवार रिश्तेदार वहाँ पर जो दफनाया गया है इससे जुड़े देखा जाता है कब्रिस्तान जो है ब्लॉखरौन पर वहाँ पर भी खराफ ऑपरेमिंग जो किया जाएगा।
اسمبلیت انصاری NDP کا بیتے ہوئے بیفے کو پارلیمنٹ میں کہی ہے کہ لوگ یہ ضرور سے چاہتے ہیں کہ سرکار ان پر بھی غور کرے کہ جو اوپن بار بخراف پلاٹس twee kinderen wegblauwgrond پر ہے، جو پریوار والے کے پریوار وہاں پر دفنایا گیا ہے، لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہاں پر قبر اپرم کیا جائے گا، اور یہ ہوتے ہیں ان قبر کا جو 20 سال سے زیادہ پرانی ہے، وہاں پر جو دفنایا گیا ہے، ان کے لیے وہاں پر یہ قبر کا صفائی جو کیا جائے گا۔ خرافرست فرلنگ کرنے کے لیے بھی ہمدرد کے ذریعے سے uitvaartbedrijf ہمدرد کے ذریعے سے خبر بھی تھا، اور یہ uitvaartbedrijf یہ کہی ہے کہ خرافستینن ایک روز آپریمنگ سے پہلے اگر وہاں پر نکالا جائے گا تو اور بہتر بھی ہوتا۔ ایسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ uitvaartbedrijf ہمدرد جو ہے اکتوبر سال 2022 میں ان کو بھی بہیر دیا گیا ہے اوپن بار بخراف پلاٹس کا جو twee kinderweg میں ہے، اور ان کو یہ اجازت بھی دیا گیا تھا ڈسٹرکٹ کمسارس بھولا جو پاراماریبو نارتھ اوسٹ کا ہے۔ انصاری کہتے ہیں یہ انسماکلک کویسٹی ضرور سے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اوپن بار بخراف پلاٹس پر وہاں پر بہیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جن کے پریوار وہاں پر دفنایا گیا ہے ان کے ساتھ ایسے بھی پیش آیا جائے۔ وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ overwegend Javaanse afkomst کے لوگ وہاں پر دفنایا گیا ہے، اور ان کو بھی ریلیگیوس اور کلچرل ہوگتijdagen پر وہ لوگ قبر کے پاس جا کر یہ اپنے ریچویلن بھی کرتے ہیں۔ جو آخری ویکتی وہاں پر دفنایا گیا تھا اس قبرستان میں یہ سال 2000 کا تھا۔ ایسے بھی لگتا ہے انصاری کا کہنا ہے کہ فرینڈس اینڈ فیملیز کو موقع دیا جاتا ہے یہ سبھی کام کو کرنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آیا جائے یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ جا کر بھی پروٹیسٹیٹ بھی کیے تھے، پٹیشنز بھی پریوار والے دیے تھے وہاں پر کابینٹ فنڈ پریزیڈنٹ اور فورسٹر جو ہے نیشنل اسمبلی کے پاس، اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ پبلسٹیٹ میں آئے تو پیشی کہے ہے اوپن بار منسٹری کو کہ یورسٹ جو نابستاندن کا ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی گزارش نہیں ملا ہے uitvaartbedrijf کا وہاں پر قبر کو اپرم کرنے کے لیے۔ یہ نابستاندن ایک سٹیخٹنگ بنائی ہے، اور یہ سٹیخٹنگ بہیر اینڈ بہت اوپن بار بخلاف پلاس بلاؤخرون کا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے پریوار والوں کے قبر اپرم کرانے کے لیے اس طرح سے بھی لوگوں کے ساتھ مدد نہیں دینے والے ہیں، اور اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ خیانہ کا ان کو بھی مشکلات ہوتا ہے کہ جس طرح سے سورینام سے visvergunningen کا وعدہ دیا گیا تھا اور یہ پورا نہیں کیا گیا ہے۔ سرکار جو ہے سورینام کا یہ وعدہ جو کیے تھے 150 کا visvergunningen Guyanese vissers کو دینے کے لیے جو overeenkomst 2021 کا تھا تو یہ نہیں دیا گیا ہے۔ پریزیڈنٹ عرفان علی خیانہ کا یہ کہی ہے کہ وہ افسوس کرتے ہیں کہ جس طرح سے بات چیت کیا گیا تھا تو بھی یہ پورا نہیں ہوا ہے، اور وہ کہی ہے کہ یہ قومی فرخادرنگ میں یہ فورسٹیل وہ بھی انتظار بھی کرتے ہیں جس طرح سے پریزیڈنٹ چندریکا پرساد سنتوکی وعدہ جو دیے تھے اور کیے تھے۔ یہ فرتراخنگ بھی تھا کہ Guyanese vissers بہت سال سورینام میں ایکٹیو ہوتے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ vergunningsproblemen کے کارن یہ پروسیسن یہ انفور ابھی تک نہیں کیا گیا ہے، اور یہ نیا پروسیسن کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے یہ کویسٹی ابھی تک ایجنڈا پر ہے پریزیڈنٹ کا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذمہ داریاں جو ہوتا ہے فیصلہ لینے کے لیے یا اسٹیبلشنگ لینے کے لیے ان کا انتظار بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ خیانہ کا یہ مایوس ہے کہ سورینام بھی وعدہ کیے تھے یہ visvergunningen دینے کے لیے سورینام سے visvergunningen، لیکن یہ نہیں ہوا۔ illegale landingsbaan Afanaferro جو ہے یہ توڑا گیا ہے دوسرے بار، اور اس کے بارے میں خبر بھی ہے۔ اوپن بار منسٹری OM یہ کہی ہے کہ لانڈنگسبان Afanaferro جو ہے سورینام کے ویسٹرن میں جہاں پر illegale landingen لوگ کرتے تھے یہ دسمبر کے پہلی تاریخ سال 2022 توڑا گیا تھا، اور پھر مئی کے 16 تاریخ اسے پھر توڑا گیا ہے۔ پترویس وہاں پر کیا گیا ہے اور پتہ چلا تھا کہ لانڈنگسبان جو ہے ریہابیلیٹیٹ کیا گیا تھا، اور پھر سے وہاں پر غیر قانونی کام اور illegale landingen جو کیا جاتا تھا۔
OM کے اجازت کے ساتھ یہ لینڈنگ بان توڑا گیا ہے. جسٹیشیل انٹرفینسی ٹیم یت کے ذریعے سے جو نیشنل لیگر کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. OM یہ کہتے ہیں کہ الحال لینڈنگ بان دیش بھر میں وہ اگر دیکھیں گے اور اس کے بارے میں معلوم ہوگا تو یہ الحال لینڈنگ بان توڑا جائے گا. بانڈ جو ABS کا ہے یہ فرخادر کرتے رہیں گے جب تک ان کا مشکلات کا کوئی اپلوسنگ نہیں آئے گا. فاکبونڈ جو ہے جو انرجی بدریفن سورینام کے پاس ہے جن کو مدد ملتا ہے اونی آسرٹیف فاکبونڈن UFAF کا یہ سمے پر فرخادر بھی کرنے والے ہیں اور فرخادرنگ کرے گا جب تک ان سبھی کا مشکلات دور نہیں ہوگا. بانڈ کہتے ہیں ABS ڈائریکسی میں وہ وشواس نہیں رکھتے ہیں ان کے ساتھ وہ کام کرنا پسند بھی نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ CAO انڈر ہینڈلنگ جو ہوتے ہیں اور ہیئر اسٹائل جو ہے بانڈز فورس مارشانو ہیلنگس کا انصلاح جو دیا گیا اس پر یہ لوگ کتاس کرتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ درنگند بہفت بھی ہوتا ہے لون آن پاسنگن کا اور اخفاردخ پروموٹس بھی ہونا چاہیے جو ان سبھی کا مشکلات ہے. اور خرختلق فربود جو تھا سٹاکنگ کے لیے اور یہ بانڈ جو ہے فرخادر کرتے ہیں اسے درک میڈل کی طرح لے کر یہ اکثر جو ہے فک بانڈ کا دیکھا جاتا ہے کہ ورکنی مشرخت ان سے جڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ انصلاح جو مارشان و ہیلنگس کا ہے یہ کویسٹی ہوتا ہے ورکیفر اور ورکنیمر کا اسے بھی آربیٹس انسپیکسی کو تجھ کرنا چاہیے کہ یہ صحیح طریقہ سے ہوا یا غلط ہے کہ ان کو انصلاح دیا گیا اور بانڈ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. تو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بانڈ یہ کہتے ہیں کہ لون آن پاسنگن وہ چاہتے ہیں اور باقی اکسیس جو انوینسلک ہوتا ہے تو بھی اس میں حصہ دار ہوتے ہیں اور بانڈ کو یہ بھی رفاردخ اربیٹس فوروارڈن پر غور کرنا چاہیے اور باقی کام جو ہوتا ہے یا انصلاح کے بارے میں یہ سبھی باقی انسٹانسز کو جو کرنا چاہیے وہ کریں گے. اور تو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بانڈ ABS کا یہ فرخادر کریں گے جب تک ان سبھی کا مشکلات دور نہیں ہوگا. رفقسور یہ بھی بات چیت کر رہے ہیں اسٹروم ٹیریفن کے بارے میں لیکن ابھی اس سے زیادہ کچھ سامنے نہیں آئے ہے. رفقسور رات فان فک سنٹرالس ان سورینام جو فک سنٹرالس کے ساتھ یہاں پر باقی فک سنٹرالس جو جڑے ہیں یہ بھی بات چیت جو کیے تھے فک بویخنگ اور سرکار کے بیچ میں بات چیت جو ہو رہا ہے اسٹروم ٹیریفن کے بارے میں اور ایسے انڈر ہینڈلنگ میں استقناسی جو ہوتا ہے اور یہ ڈاٹا جو کلسٹر منسٹرز کو دینا تھا جو منسٹر آلبرٹ رامدین کے نیڈیشن میں بیس کا منسٹر جو ہے تو ڈسکنڈخن جو ہے یہ فک بویخنگ کا رابرٹ عامر عالی اور ایڈمنڈ نیوز یہ بھی ڈاٹا کو مانگ کیے تھے تخنیک بس بریکنگ کو ٹھیک طرح سے کرنے کے لیے کاسٹ پرائز کے لیے لیکن یہ ڈاٹا ان سبھی کو نہیں دیا گیا ہے اور رفقسور ابھی تک اس کے بارے میں بات چیت جو کرتے ہیں. ہانگ کانگ کا سپاہی جو ہے 225 کلو گرام کوکائن جو سورینام سے نکلے ہوئے تھے کنٹینرز میں اسے پائے ہیں. ہانگ کانگ میں سپاہی ہانگ کانگ کا اتوار مئی کے 19 تاریخ کے کہتے ہیں اپنی خبروں میں کہ 225 کلو گرام کوکائن وہ بسلخ میں لیے ہے اور یہ نشیلی دوا جو تھا سکروت میں کنٹینرز جن میں سکروت تھا اور یہ سورینام سے نکلا ہوا تھا ہانگ کانگ کی طرف. یہ ڈرگس فنگ سب سے بڑا ڈرگس فنگ ہے ہانگ کانگ کے لیے جو اس سال ہوا ہے اور اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے 2 لوگ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور آنڈرشک ان میں آگے جاری ہے. ویت ویزخنگ کی سریخلنگ خود کر کیا گیا ہے یہ قانون پاس ہوا ہے اور یہ ویزخنگ جو ہے کس سریخلنگ کا بیتے ہوئے منگر کو نیشنل اسمبلی میں خود کر کیا گیا ہے پاس ہوئے ہے آلخمین 35 سٹیمن کے ساتھ. آباب پیال فرقسی جو ہے یہ سٹیمنگ نہیں کیے ہے اور سٹیمنگ سے پہلے فرخادر سال چھوڑ کر چلے گئے تھے. یہ قانون انیشیٹو فور سٹیل جو ہے لیڈن آسیس گایا دین فیہا پی کا رابن پرمیسر NDP گریگری رسلانڈ NPS کا اور یہ ویزخنگن جو کس ریخلنگ میں لایا جاتا ہے یہ ضروری ہوتے ہیں یہ آن پاسنگن یہ بھی یہ آنے والے چناؤ کو اچھی اور بہتر طریقہ سے کرنے کے لیے جو تیار کیا گیا ہے. یہ ویزخنگن جو ہوتے ہیں کس ریخلنگ کا یہ کیا جاتا ہے تاکہ فرقی سنگن جو آنے والے ہیں اور خانی سیر ہوگا تو اور بہتر بھی ہوگا اور جنتا اپنے کس رخ پر بھی عمل کر سکتے ہیں اور ٹھیک طرح سے چناؤ کے دن چناؤ میں حصہ لے سکتے ہیں.
आबा पे अल्फ्रक्सी ये कहते हैं कि इनको परेशानी होता है ये फोस्टल के साथ, क्योंकि इनका भी मांग था कि landelijk stembureaus होना चाहिए जो लोग verkiezing यानी ये wijzigingen kiesregeling में लाने के लिए, जो नहीं किया गया है। ये भी डिस्ट्रिक्टन में और बिnnenland में जो लोग रहते थे ingeschreven थे, ये लोग भी अपने werkstudie या तो फिर दूसरे कोई कारण से पारामारिबो में या कहीं और पर जाकर अपने वोट दे सकते थे, लेकिन ये वेट्सफोर्स्टेल में नहीं रखा गया और लोगों को इनसे एतराज़ भी था। ऐसे भी आबा पे फ्रैक्सी जो है ये स्टेमिंग में हिस्सा नहीं लिए है और ये स्टेमिंग से पहले फरहादर साल छोड़कर वे चले गए हैं। अख्तरस्तान प्रोडक्सी ID कार्टन का ये इनलोब किया जाता है और इसके बारे में ज़िक्र भी किया गया है। ये प्रोडक्सी जो आइडेंटिटीज कार्टन ID कार्टन का होता है, तो ये भी मिनिस्टर ब्रोंटो सोमहार्ज जो बिnnenlandse zaken का है, ये मंगर को नेशनल असम्बली में कहे है डिबेटन जबकि हो रहा था और वे कही है कि voorlichtingscampagnes रखा जाएगा, लोगों को जिनमें बुलावा भी दिया जाएगा अपने ID कार्ड जाकर लेने के लिए, और एक geldige ID कार्ड जो सिर्फ CBB देते हैं और इसके साथ भी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। यह अख्तरस्तान जो है इनलोब भी किया गया है और कम से कम 55,000 aanvragen ID कार्टन का जो था बीते हुए महीने का ये इनलोब भी किया गया है। और ऐसे ये अख्तरस्तान जो आनमाक ID कार्टन का था, आपको मालूम है ये कहानी के ब्लैंको ID कार्टन समय पर नहीं पहुँचे थे और देखा जाता है कि नवंबर पिछले साल से फिर फॉलोअप ये ID कार्ड CBB जो देते हैं जनता को EIDs बनाकर इसे प्रिंट जो करते हैं, और देखा गया है कि कुछ जनता जो होते हैं SMS बरिख्ता पानी के बाद भी ये लोग हाज़िरी नहीं देते हैं अपने ID कार्ड लेने के लिए, कोई ऐसे ख़ास समय नहीं निकालते हैं वहाँ पर जाकर लेने के लिए। तो voorlichtingscampagnes भी रखा जाएगा ज़रूर से ये मुश्किलात को आनपाक करने के लिए। Kortgeding rechter ये कहे थे कि कॉल को एक्सिस onderwijsbonden का जो एक्सिस हो रहा था इसे बंद करने के लिए, और मंगर को कॉल यानी कॉन्फेडरेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस van landsdienaren इनको भी ये आज्ञा दिया गया है कि एक्सिस जो ये कर रहे थे अपने aangesloten onderwijsbonden के साथ इसे बंद करने के लिए और अपने काम शुरुआत करने के लिए। ये है सिंडिकाट फॉर onderwijsgevenden विसास 3 और बॉन्ड जो है इंस्पेक्टर्स onderwijs का। कॉल voorzitter Hugo Blanker ये कहते हैं कि कॉल ये एक्सी बंद नहीं करेगा लेकिन opschort करेंगे, और मिनिस्ट्री फॉर onderwijs wetenschap en cultuur ये कोर्टगeding इनमें इन सभी को खींच कर ले गए थे कोर्ट की तरफ, क्योंकि ये लोग भी तय किए थे कि ये लोग एक्सी भी करेंगे और ये भी verhoogde stroomtarieven के लिए। और ऐसे देखा जाता है कि afspraken जो बनाया जाता है और जैसे ये afspraken जो बनाया जाता है तो सरकार भी ज़रूर से कुछ वादा जो किए थे इन पर गौर नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग एक्सी भी किए थे। जो सड़क है सांद्रे और अपूरा के बीच में इसका मरम्मत हेयरस्टाइल किया जाता है और इसके बारे में यह खबर भी आपके सामने रखा जाता है। ये खबर जो बाहर निकला दहब्लत सूरीनाम भी जिक्र किए थे कि ये सड़क जो है अपूरा सांद्रे और अपूरा के बीच में ये इसका मरम्मत भी होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी रास्ता जो होता है और इसे अच्छे स्तात में होना ज़रूरी है। और लोग जो वहाँ पर लोकल bewoners जो होते हैं और जो लोग इस रूट पर हमेशा गुजरते आते जाते रहते हैं, ये सड़क जो है सांद्रे अपूरा के बीच में ये एक belangrijke verbindingsweg होता है gemeenschappen के लिए और अनेकों regio's जो वेस्टर्न सूरीनाम का पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए होता है। और ये beschadigingen और scheuren जो थे और ये gevaarlijke omstandigheden जो सड़क में नज़र अभी आए हैं, तो वहाँ पर भी ये recente reparatie-werkzaamheden भी किया जाता है और सड़क से गुज़रने के लिए फिर वहाँ से मौका है। यह herstel uitvoer भी किया गया है wegenbouwers के deskundige wegenbouwers के ज़रिए से, और ये werkzaamheden जो है ये scheuringen जो है इसे बंद करने के लिए और ये beschadigde asfalt जो है वहाँ पर नया wegmarkeringen भी लाने के लिए, ताकि weggebruikers जनता जो वहाँ पर यातायात में हिस्सा लेते हैं वे भी ज़रूर से सुरक्षित से वहाँ से गुज़र सके।
सिपाही सारामक्का का कहते हैं इनके पास सामान नहीं होता है ट्रक्स का कंट्रोलर करने के लिए, और इससे सड़क कितने टूट जाते हैं ये ज़्वार जम ट्रक्स के जरिए से जो सड़क पर गुजरते रहते हैं। कितनी शिकायतें भी आई है रिसोर्ट इन काम्पोंग बारू या रिकाबा खरोनिगन का कि सड़क जो है डेप्लोराबल स्टात में होता है, और ये कुछ हिस्सा सारामक्का वैख मेस्टर पे चांदिशो वैख सीधो दादी वैख का जो है तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सारामक्का का शरीन बांसी दुर्गा ये भी वहाँ पर गए थे देखने के लिए कि मामला क्या है। ये हमबर्ग के आसपास में जहाँ पर एक बड़ा हिस्सा सड़क का ये अनबखानबार और अनफेल जो हो गया है, और ये भी नॉर्मल फ़कीर वहाँ से गुज़रने के लिए सिर्फ मौका है, और ये ट्रक्स को वहाँ से गुज़रने के लिए मौका नहीं है। तो भी सिपाही ये कहते हैं कि इन सभी को कोई ऐसे मटेरियल नहीं होता है कि ये लोग ट्रक्स का कंट्रोल कर सके। इस पर भी काम किया जाएगा और ज़रूर से इसके बारे में ख़बर जो है फिर आपके सामने रखा जाएगा। बारिश के समय है काफ़ी स्टोरिंगन जो नज़र आते हैं, और ये भी स्ट्रोम स्टोरिंगन के बारे में ज़िक्र होता है, और ये स्ट्रोम स्टोरिंगन नज़र आते हैं अनेकों गाँव में, पारामारिबो में, देहातों में भी, और ऐसे एनफे नशी बदरेफन सूरीनाम कोशिश भी करते हैं समय समय पर ये स्टोरिंगन को हल करने के लिए। हालांकि ये बदरेफ को भी खुद मुश्किलात होता है कि इनके कर्मचारियों वहाँ पर समय पर काम नहीं करते हैं। बॉन्ड ओवास जो है वे वहाँ पर फरखादर करते रहते हैं समय समय पर, और वहाँ पर एक्सेस करने के लिए जज वहाँ पर इन सभी को रोके हुए थे, लेकिन ये लोग आलमीन लीड फरखादरिंग लगाकर अपने बॉन्ड के साथ रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे वहाँ पर लोगों की कमी पड़ जाते हैं जो काम वहाँ पर संभाल सके। तो भी कोशिश किया जाता है कि जितने लोग वहाँ पर है जो मदद कर सकते हैं ये स्टोरिंगन को समय से कुछ समय के अंदर हल करने के लिए। अफसोस के साथ भी कहा जाता है कि सारामक्का रिफीर में खरोनिगन के आसपास में एक मोटर गाड़ी जो है नदी में चलाकर चले गए। एक औरत जो है 30 साल का आत्महत्या यानी खुदकुशी भी किए है, और ये हुआ है सारामक्का रिफीर में। वे अपने मोटर गाड़ी को लेकर चले गए थे, और सिपाही को जो जानकारी मिला था तो ये एक टोयोटा रश भी था जिनमें ये 30 साल के लड़की शारन इस्माइल जो थी और ये खुदकुशी किए है, इसके बारे में भी जिक्र हुआ था। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि इनकर अंत्येष्टि क्रिया भी हो चुके हैं, और मामला क्या है कि क्या हुआ ये भी आपको बतलाया गया था ख़बरों में। लेकिन ये बात भी ज़रूर से कहा जाता है कि वहाँ पर जहाँ पर ये खुदकुशी किए हैं, ये स्लीप हेलिंग जहाँ पर है, सरकार भी सोच रहे हैं वहाँ पर बंद करने के लिए, ताकि मामला जो है फिर से ना दोहराया जाए और लोग इस तरह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म भी ना करें। अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि ऐसे फिर से हुआ है 31 साल के औरत के साथ जो खुदकुशी किए है अपनी मोटर गाड़ी को लेकर। ये खरोनिगन का स्लीप हेलिंग जहाँ पर है वहाँ से वे नदी में चले गए। और यहाँ तक ये सभी खबरें प्रोग्राम 7 दिन में आपके लिए पेश हुए आज शनिचर मई के 25 तारीख के लिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।